Atong ipakita guys, oh. Okay. Mao na siyang Dawood site here in Banyan. Away la guys, oh. Camping site. Ilang camping nga nara guys, sa padre. Nara ilang abuhan. Pa. Okay. Nara tanawa lang kwarto dire, oh. Pwede ka magsimiduyan din na pita. Asa makita diri gromo. Pwede ka manamin. Pwede ka mulingkod din na pita. Oh. Oh. Pare ka diri pali ka kupiko. Lingkod ka diri. Tan akas view diri, oh. Tanawang view, oh. Murag pa view. Oh. Oh. Sus. Mari ka dito pita. Wagtang yung problema. Oh. Dapat dito pita, oh. Pitirghana nagpagpayag dito pita. Lahi na barong panahon na. Mga paron. Ganahan ng payag puyo, ang lapaw. Kita ka dito pita, oh. Oh. Tago ta dali, tago kinay. Tanawa ng balaya, oh. Hmm? Hmm? Mo na ginawas mga tao ron. Oh. Sige lang tag-o ano, tiil, oh, tawa, oh. Oh. Napay daghang lubi, oh. Napay lubi nga ko ano, wakatubo. Mo ni kita lubi nga inano, oh. Kita kawayan nila, oh. Nakita sa kawayan. Kawayan nga inano yapon. Kita ka CR nila. CR lahi. Oh. Kung CR ka rin napita. AI na napita da AI CR. Yan pwede ba ka manakop manok dire, oh. Manok. Ari ka gid pwede ka manakop manok ihaw, oh. Daghay manok. Manok nga gabi daghan lamok. Oh. Chillax sir sa pita, oh. Ngita tag kuan ni pita dire. Oh, gibuhi sila kuan. Sa ni parot.